Ok, on commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جبرا جماني مسلم أني بفو أني بدو كرامتنا لا أما يني على في على كان سببه على كان بتو منه على كان دعوة جبي على كان همينكو بينه على كان ينو سبتي نكرا هرماي نسمع ولا هرماي صلى على رسول alhamdulillah ami ala tando ka wali nyumando ala mi sona ka ni wati sili latige anye kenya la ani lafiya la alhamdulillah albi alaka aka lafiya jidi anka anya bala nous sommes dans un nouveau décor voilà ami yoro la nous sommes à la mosquée parce que depuis ce matin courant tigele ndo anga yoro la à cause du délestage dont je pense que aba kala madoni depuis songolo wati donc ça fait que amasi ka sokono. Donc nous sommes sortis en plein air comme ça, on a misiri là, misiri me va encore en crève. Amena direct inke misiri ngone inshallah. Donc misiri mo ko déjà. Merci. Pour casser ka isra di amanga se kan bara inke, kan ni ala fa ala ka anisa ba ala kan batumé. Donc comme annoncé, alhamdulillah nya fo amena kuma ankara mo do ka kuma dika min kuma na bay'aka. No ri al bay'atu ala al-islam. Silamaya dunga bay'a. Silamaya dongan laydu woro no de ka foko nte fen fara alaka nte shweni ke nte jeneya ke nte mogo faga nte namara ke mbulu ko nta ken sim koro ni kira muhammadin ibrahim namba ke alhamdulillah donc akumana kan kuma chugula chenere la mi manya mi kala dansa ko kuma yi parce que ka foko bay'a silamaya dunkante voilà ka foko bay'a silamaya dunkante walma bayate wajibi yere bon mokote jalaki o foli la parce que nous-mêmes on nous be kamro wele kana bayaima nous réservons le droit ka fo o e fo ko bayas la meya dongando ay wajibido donc si nous réservons ce droit ni on bala ko fo voilà ka o yanga famude donc on te ka mo wore bali aka famu foli la nous ne pouvons pas empêcher notre personne de dire ce qu'il a compris ka fo connaisse la meya dongante ko wajibite ante mogoshi bali ola e wa mogo ni yo fo ifana jalaki fana te vous comprenez mais malheureusement en garamoy il a dépassé les bornes ay dans sa bouche c'est dit abola doni hukumu kono ama kuma ni doni akuma na ni fitna ka kuma ni dimi ka kuma ni hashidi il était très aigri dans sa vidéo donc ay fo bali chama fo. Donc voilà pourquoi nous avons tenir vraiment et puis ay fili chama ke bon au bout de la fili munuga vous savez ce sont mes élèves nga kalande undo mais wati bemu kala mais apparemment ils assimilent très difficilement voilà au tedersu nous famu kosoventado na asroni de fou béni de là c'est moi qui n'arrive pas peut-être à bien expliquer les leçons ou bien c'est eux qui ont vraiment une difficulté indescriptible à comprendre les leçons fam ko mala ko dama donc ani ay fili chama ke kuma ina amena essayer ka olu décortiquer inchallah fam ko ma ala ko dama avant tout propos me fait ka ñire introduire ni kuma mi o kuma jume o de ka fo ala ere ka sunna la ko re ala ere ka tabolo la aya la tige ka fo ni chien na tuma o tuma akele ba folo akele ba ngana o te dowra ye ngala na ko ko re minugo bolo olu yere don ke bagawiye minugo bolo olu kalana tuma ni chien bangela ni chien fola olu de ya kele baga folo wi ndella kan fo me siga kan marangono bela jele tun kabakuyala mo mi ka haklila be kun kabakuyala ndo mo mi ka kodona atoye ko amr bin hisham aywa tellement que akme kodon famu tumbala amana ko jete tugo kabla yoromi ibaya taje utuma wele ko abul hakam ko ko kodon baba tellement que me kodon ala kira yere sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a chile kake chidenyi a jigitu me chenka c'est-à-dire que aye anyini ala fe ko ala yere ka chen kanda kan limenia di cheyma parce que ni chey farala alika no abul hakam ya amr ibn hisham sigatala abaka bara no ya aliku kila ere udwa uke mais
o kodɔnna ba in o faamukɛla ba in o hakili belebeleba tigi in o de kɛla kira ka jugu bɛɛ la jugu ye ala du a'da'i ale de ye kira juguya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ale ka juguya la ka tɛmɛ jugu tɔ bɛɛ lajɛlen kan mais qu'est-ce qui a fait cela mun de y'o kɛ a yɛrɛ bɛna a kun fɔ parce que o ye su damadɔ kɛ ale Amr bin Hisham parce que tellement que a ma sɔn ko in ma a ye ko in kɛlɛ fo ala kira ye a majamukan n'o ye Abul Hakam ye ala kira y'a yɛlɛma a y'a kɛ ko Abu Jahal Allahu Akbar Abu Jahal o kɔrɔ de ye ko kodɔnbali baaba mais je pense que o tɔgɔ in yɛrɛ de tora kɔfɛ ko Abu Jahal ni mɔgɔw b'a dɔn n'o ye n'o tɛ a tun bɛ wele ko Abul Hakam et puis Abu Jahal yɛrɛ o tun bɛ se ka fɔ an ɲɛna dɛ ni tun y'a fɔ an ɲɛna ko Abul Jahali a tun bɛ baara da i kan famuko ɲuman ala k'o d'a ma donc je disais a ye hakɛ to donc je disais juste un instant voilà donc je disais ale bankun ye jumɛn ye ni kodɔnnaba in a banna mun na o ye su damadɔ kɛ ale ni a tɔgɔ bɛ di mɔgɔ damadɔ Abu Sufyan ani Al-Akhnas bin Shariq o fana ye kafiri kangaraba dɔ ye o ye su damadɔ kɛ u taara u bɛ ka kira lamɛn donc o ye kira lamɛn kira kɔrɔna kalantɔla kɔfɛ Akhnas bin Shariq ale sera Abu Jahali fɛ yen kodɔnnaba in ko e yɛrɛ ye mun faamu an ye su damadɔ min kɛ an bɛ kira lamɛnna e ye mun faamu a ka kumakan ninnu na ale ko Akhnas bin Shariq ma n'o ye Abu Jahali ye a ko tanaza'na nahnu wa Abdu Manafin sharafa ko anw ni Abdu Manafi denw an ye bonya sama an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye o ye fɛn o fɛn kɛ an y'a ɲɔgɔnna kɛ o ye mɔgɔw ladumuni an fana ye mɔgɔw ladumuni o ye a tɔgɔ bɛ di mɔgɔw sɔn an fana ye mɔgɔw sɔn o ye koba fɛn o fɛn kɛ an y'a bɛɛ ɲɔgɔnna kɛ hatta idha tajahayna ala rakbi wa kunna kafarasay rihanin qalu minna nabiyyun ya'tihi alwahyu min as-sama' famata nudriku mithla hadhi wallahi la nu'minu bihi abadan wala nusaddiqu subhanallah Abu Jahali bankun bɛɛ filɛ nin ye ala kira la ka ala kira kɛlɛ a yɛrɛ filɛ nin ye k'o fɔ a ko di a ko ani Abdu Manafi denw o de ye kira bɛ bɔ duba min kɔnɔ parce que kira ka du yɛrɛ ye comment dirais-je Banu Hashimi de n'o de ye a mɔjɛkɔrɔba mais Hashim fana fa ye Abdu Manafi ye voilà donc o y'o ka du belebeleba de ye parce que Banu Hashim bɛ yen o ye kira ka du ye Banu Mutalibi bɛ yen Banu Abdu Shamsi bɛ yen ayiwa Banu Umayyata bɛ yen ni du ninnu bɛɛ fana bɛ duba min kɔnɔ o de ye Banu Abdu Manaf alors que Amr bin Hisham Abu Jahal ale bɛ bɔ du min kɔnɔ o du in bɛ wele ko Banu Makhzoum voilà Banu Makhzoum ale ni Khalid bin Walid olu bɛɛ ye du kelen mɔgɔ ye ils ont même le même grand-père n'o ye Al-Mughira ale tɔgɔ ye Amr bin Hisham bin Al-Mughira Khalid tɔgɔ ye Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughira famu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc ko o ye bonya sama u ni ɲɔgɔn cɛ kira ka du kɔnɔ mɔgɔw ye fɛn o fɛn kɛ olu fana y'o ɲɔgɔnna kɛ hatta idha tajafa'na ala rakbi ko fo tumana min na an bɛɛ taara cun an kimiriw kan o kɔrɔ ye tumana min na an bɛɛ sela an dan na wa kunna kafarasay rihanin an kɛla i n'a fɔ sodanso fila minnu kɛɲɛlen don o kɔrɔ ye an bɛɛ ye kelen ye ko u bɛna fɔ ko nabi ɲuman b'olu cɛla minna nabi ya'tihi alwahyu min as-sama' ko nabi ɲuman bɔra olu la nabi ɲuman min ko cikan bɛ bɔ sanfɛ ka jigin ale kan famata nudriku mithla hadi ko tuma jumɛn an fana bɛn'o nabi ɲuman ɲɔgɔnna sɔrɔ ni bonyaba in kɛla Banu Abdi Manafi denw ye ko nabi ɲuman bɔra olu la ci bɛ bɔ sanfɛ ka di ale ma tuma jumɛn an fana bɛn'o ɲɔgɔnna sɔrɔ a ko wallahi a ko n ka la ala la la nu'minu bihi abadan ko an tɛ liminiyama fiyewu wala nusaddiqu an t'a cantigiya Abu Jahali bankun bɛɛ filɛ n'a ka kodɔn n'a ka faamu n'a ka hakili batigiya a bankun bɛɛ filɛ nin ye hashidiya o dɔrɔn de koyi u yɛrɛ ɲumanna ko n'u kumana dɔrɔn k'an b'a fɔ ko non ko olu ye hashidiw de ye a don ten a bɔ ten mais o dɔrɔn de don donc fɛn wɛrɛ tɛ u ko n'o tɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Haidara a ka kumaw kɔdɔnlen tɛ a ka kumaw dabirilen tɛ a ka kumaw ɲagamilen tɛ u bangelen don ayiwa olu yɛrɛ ɲumanna k'a bɛ se kuma de la parce que o b'o fɔ de ka essayer ko b'a ka dɔnni lagosi k'a fɔ k'a m'a kalan a bɛ se kuma de la a da de ka di k'a sɔrɔ ka se kuma na o fana ye bonya dɔ de ye o
parce que dɛsɛ kuma na a lakan ka dɛsɛ tɛ se ka kuma o ye lebu de ye o mais ka se kuma na i nɛ ka walawala o ye bonya de ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ana afsahul arabi bayda anni min quraish a ko k'ale bɛ se kuma na ka tɛmɛ arabu bɛɛ kan ko sabula k'ale bɔla quraishi la allahu akbar fanko ɲuman ala k'o d'a ma donc ni hasidiya tɛ mun don ala yɛrɛ y'o de fɔ madina tuma min na karamɔgɔw fana banna ala ko hasadan min indi anfusihim hasadan min indi anfusihim o dɔrɔn de don n'o tɛ kunfun sera ka fɛn min faamu kunfun sera ka fɛn min assimile kalanbaga n galana o bɛ dɛsɛ o la cogo di ni hasidiya tɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma o la ni tun ye entrée en matière dɔrɔn de ye k'a fɔ ko fɛn ninnu a motivation bɛɛ y'o de ye sabu an karamɔgɔ in an sigikun yɛrɛ ye min ye n'i y'a ka intervention in lajɛ a ka kumaw bɛ tilan yɔrɔba fila i bɛ se ka a tonba yɔrɔ fila a toni yɔrɔ dɔ ye tumana min na a bɛ kuma kolonw fɔ tumana min na a bɛ lagosi kumaw fɔ tumana min na a bɛ burujaliw kɛ tumana min na a bɛ togoromaliw kɛ ɔhɔn a yɛrɛ ɲumanna a bɛ kalokanw fɔ waati min c'est à dire que ni o kalokanw bɛ yen c'est à dire que an bɛ se k'olu classer k'o bila kɛrɛfɛ et puis a ka kuma tilan filanan o ye a bɛ nasiw fɔ yɔrɔ min n'o de ye kɔrɔna aya in yɛrɛ n'o ye idha ja'aka al-mu'minat a da bɛ se o ma waati min voilà c'est a bɛ subaha minnu lakali au fait c'est à dire que a b'a essayer kabini ni dalilu minnu ye a ka kuma na ka sɔrɔ dalilu tɛ subahaw de don donc o ye a ka kuma tilan yɔrɔ filanan ye famuko ɲuman ala k'o d'a ma donc an bɛna nin kuma tilan yɔrɔ fila in an bɛna an basa fila bɛɛ kan et puis an bɛna comment dirais-je a décrypter i n'a fɔ an y'a annoncer cogo min donc min ye tilan yɔrɔ fɔlɔ ye tilan yɔrɔ fɔlɔ kɛla lagosi dɔrɔn de ye ani burujali d'abord a b'a fɔ ko non ko bai'a ko sitana ka silamɛya de donkan don parce que a b'a fɔ de ko la rasulullah o de ye silamɛya donkan ye ko ni donkan wɛrɛ yela ye min tɛ nin ye ko na kɛ sitana ka silamɛya donkan ye anw dun bɛ ka fɔ ko min ye donkan ye parce que kalimatu shahada anw ma o niye kalimatu shahada anw ma o bɔ yen an ko de fo ka bai'a de fara a kan i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tun b'a kɛ cogo min an y'o de fɔ n'o tɛ an ma kalima shahada bɔ yen an ma kalima shahada niye k'a fɔ ko non ko o t'a la an ko non fo ka bai'a de fara a kan wajibiya bolo ma je pense que c'est clair donc ale kɛlen ka kalimatu shahada sabati donc anw bɛ ka min fara kalima shahada kan a y'o de bɔ yen o ye jumɛn o de ye bai'a ye donc a ko bai'a in ko silamɛya donkan ye kalima shahada dɔrɔn de ye ko ni donkan wɛrɛ yela ye n'o de anw bɛ ka min fɔ bai'a in ko o na kɛ sitana ka silamɛya donkan ye subhanallah nin ye kuma kolon fɔlɔ ye a yɛrɛ b'a dɔn ni kɔni tɛ dɔnni kuma ye dɔnni kuma tɛ nin ye faamu kuma tɛ nin ye a ko mun don ko sitana ka silamɛya donkan subhanallah k'a fɔ n tɛ fɛn fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye labara ɲa min na n b'a kɛ ko nin kumakan wɔɔrɔ in ala kira fana ye mɔgɔw tubi n'a ye n'u t'a yɔrɔ dɔn u bɛ se ka se an ma n'u t'a yɔrɔ dɔn ils peuvent nous contacter voilà anw de y'a fɔ ala kira ye mɔgɔ c'est à dire que sahaba yɛrɛ bɛɛ tubila n'a ye sahaba bɛɛ o dalilu b'an bolo sahaba bɛɛ donc hali kelen tɛ yen min ma nin fɔ ka don silamɛya la o tɛ yen mais ala kira ye mɔgɔw don ni kan min ye e ko non k'o ye sitana ka silamɛya de donkan ye a ma kɛ baara ye sa donc an ɲɛ b'a la o ye lagosi fɔlɔ-fɔlɔ ye a ye kuma kolon fɔlɔ min fɔ ka dɔgɔyamakan fɔlɔ min yɛrɛ fɔ bai'a ma hali anw yɛrɛ ma tɛ bai'a yɛrɛ ma famuko ɲuman ala k'o d'a ma a ka kuma kolon filanan a b'a fɔ de ko a yɛrɛ ɲumanna ko non do donkan de do maya donkan de do ala ka ni sayaba bɛɛ et puis a b'o fɔ la ilaha illallah ɲɛtugulen da bɛ ka kanga subhanallah i b'a dɔn k'a fɔ ko non a aigrilenba de sigilen don il a gros sur le cœur o de kosɔn yantiqu anil hawa wa yanha anil ma'ruf subhanallah a bɛ i b'a dɔn k'a bɛ ka kuma a tɛ ka kuma dɔnni yɛrɛ hukumu kɔnɔ quoi subhanallah a tɛ ka kuma dɔnni hukumu kɔnɔ non mais a bɛ ka kuma ka bɔ a ni sago de la a bɔra dɔnni kɔnɔ pewu ala ta ala kira ta a t'o kanko kan bilen mais a ni sago
bika mɔgɔw gɛn ka bɔ ɲumanya de ma wa yanha anil ma'ruf subhanallah o de kosɔn waqa'a fi mughalatat la yatawarratu fiha sigaru talabati al-ilm a bɛnna filiw kɔnɔ digɛnw kɔnɔ dɔnni ɲinina fitininw dɔnni ɲinina misɛnmanw olu tɛ bɛn min kɔnɔ mais n'ala sɔnna an da bɛna se o ma a ka kuma tilayɔrɔ filanan la donc ni kuma filanan in k'a fɔ ko bay'a ko do donkan de do donmaya ko o de donkan do o yɛrɛ ka jugu kuma sabanan in ye o parce que kuma sabanan in n'o ye kalo-kalokan ye ko baya ye kalo-kalokan ye je pense que o kuma in sinsinkɛlaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɔra o b'a la ka essayer k'a fɔ ko non ko bɛ o yɔrɔ tɔgɔ ka essayer ka a dilan cogo dɔ la comme an bɛna s'a ma mais moi-même à mon avis ni kuma filanan in parce que a b'a ka vidéo kɔnɔ ko non do donkan de do domaya donkan de do subhanallah do donkan domaya bolisɔn gɔmɔsɔn ko de donkan ye baya ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais on va où ya ilahi n tɛ fɛn fara ala kan ko de ye do donkan ye domaya donkan n tɛ fɛn fara ala kan bon n tɛ sonyɛni kɛ an bɛ se k'o bɔ a la n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n bolo n tɛ kɛ n sen kɔrɔ parce que tuma dɔ la hali soma dɔw tɛ sɔn o ma n'o tɛ jɛnɛya kɛ o tɛ sonyɛni kɛ o tɛ mɔgɔ faga o tɛ namara kɛ o somaw bɛ yen minnu bɛ domaya sira kan olu fana t'o kɛ mais bayi alayidu fɔlɔ ye min ye ko n tɛ fɛn fara ala kan mais o ni domaya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di o ni domaya o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ayiwa layidu wɔɔrɔnan ni kira muhamadu ye n bila baraɲuman minɛ n b'a kɛ mais o ni domaya o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di subhanallah donc ne yɛrɛ bolo ni kuma filanan yɛrɛ dɛ o ka jugu hali kalo-kalokan ye o ka jugu o ye o mais n'i ko kalo-kalokan o kɔrɔ ye ko kuma fɛn min tɛ kuma ɲɛnama ye fɛn min tɛ kuma sɛbɛn ye mais ko domaya donkan de do albayatu ala islam n tɛ fɛn fara ala kan ni kira muhamadu ye n bila baraɲuman minɛ n b'a kɛ k'o de ye domaya donkan ye c'est grave subhanallah fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc o ye a ka kuma kolon filanan ye a b'o fɔ yɔrɔ min kuma kolon sabanan n'o de ye kalo-kalokan ye a b'o fɔ yɔrɔ min yɛrɛ o min yɛrɛ kɛla célèbre ko ala ye limaniya sabati muso ninnu na ka sani kalo-kalokan ye o ka fɔ parce que a b'a fɔ ten de voilà puis comme o b'a essayer la k'o b'a dilan k'a fɔ ko non ko a ye kuma fɔ kɔrɔ min na kuma contexte ka bɔ o la ka kɔrɔ wɛrɛ d'a ma donc nous répétons comme il a dit a ko ten de ko ala yɛrɛ ye muminiya sabati muso ninnu ye k'a fɔ ko muminiw don sani kalo-kalokan ye o ka fɔ mais muminiya sabatilenw ye ka kɔn mun de ɲɛ ka kɔn baya de ɲɛ parce que a b'a arabukan fɔ ɲɛfɛ ko athbata allahu lahunna al-iman qabla al-bay'a a b'o fɔ ɲɛfɛ o ko ala ye limaniya sabati u ye ka kɔn baya ɲɛ donc a ye kalo-kalokan min fɔ nin o kɔrɔ ye ko al-bay'a hiya al-kalo-kalokan c'est clair là baya in de ye kalo-kalokan ye mais subhanallah an bɛ se ka nin bila munna jumɛn kɔnɔ munna jumɛn mais ni jugement an b'o to an karamɔgɔ dɔ bolo an karamɔgɔba a tɔgɔ ye muhammad al-ghazali misiraka kun don a fatura ma mɛn kosɛbɛ ale ni abu hamid al-ghazali mɔgɔ kelen tɛ tuma dɔ la u bɛ ɲagami mɔgɔ dɔw ma i n'a fɔ shatibi al-usuli ani shatibi al-qari al-jalil u bɛ ɲagami kalandi denmisɛnninw ma cogo min dɔw fana bɛ to ka gazali fila ninnu ɲagami ten mais nin ye gazali fitinin de ye muhammad al-ghazali a y'a fɔ a ka kitabu dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ye fiqhu sira in na a kɛlen ka bay'atul aqabatil ula n'o ye layidu wɔɔrɔ in madinɛkaw y'a ta alakira bolo yɔrɔ min a ko hadha ma kana muhammadun yad'u ilayhi wa kanat al-jahiliyyatu tunkiruhu alayhi ayakrahu hadhihi al-uhuda illa mujrimun yuhibbu lin-nasi ar-riba wa yawaddu lil-ardi al-fasad subhanallah donc an karamɔgɔ ka nin kuma ninnu a ye kuma minnu fɔ nin ye a jugement an b'o to muhammadu ghazali bolo ale bɛna jugement di an ma mɔgɔ min bɛ nin cogo la mɔgɔ sugu jumɛn don a ko a kɛlen ka layidu wɔɔrɔ in fɔ madinɛkaw nana layidu wɔɔrɔ min ta a ko hadha ma ko nin de tun ye fɛn ye nin de ye fɛn ye kana muhammadun
muhammadu tun kɛla sallallahu alaihi wa sallam yad'u ilayhi a tun bɛ weleli kɛ ka na fɛn min ma ko ni de ye fɛn ye layidu wɔɔrɔ in o de ye fɛn ye muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ mɔgɔw wele ka na fɛn min ma wa kanatil jahiliyatu a ko jahiliya kodɔnbaliya kafiriya fili dibi tunkiruhu o tun bɛ nangarili kɛ layidu in na alayhi alakira kan o kɔrɔ ye layidu in tun man d'u ye o tun tɛ layidu in fɛ o tun bɛ layidu in kɔn subhanallah. Donc nous pouvons c'est dire que dit la même chose en karamɔgɔ ka hakɛ la k'a fɔ ko hada ma yad'u ilayhi sayyidi sharif usman madan haidara an karamɔgɔ sayyidi sharif usman madan haidara a bɛ ka mɔgɔw wele ka na layidu wɔɔrɔ in de ma wal mutamaslimuna yunkirunahu alayhi. Ayiwa mɔgɔ minnu k'olu ye silamɛw ye minnu bɛ ka silamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la olu de b'a la ka layidu in kɔn an karamɔgɔ kan la ilaha illallah. Maintenant Ghazali ye mun fɔ a ko ayakrahu hadhihi al-uhuda al-istifham huna lin-nafi ay la yakrahu hadhihi al-uhud a ko mɔgɔ si tɛ nin layidu in kɔn mɔgɔ si tɛ nin layidu in k'a détester layidu in tɛ goya mɔgɔ si ye ni layidu in mana fɔ mɔgɔ si dusu tɛ kasi ni layidu in mana fɔ mɔgɔ si tɛ mɔnɛ mɔgɔ si tɛ layidu in kɛ seitana ka silamɛya donkan ye mɔgɔ si tɛ layidu in kɛ domaya donkan ye mɔgɔ si tɛ layidu in kɛ kalo-kalokan ye fo jɔn a ko illa mujrimun fo criminel Allah. Ghazali ko ten ayakrahu hadhihi al-uhuda illa mujrim a ko mujrimu criminel ale dɔrɔn de bɛ nin layidu in kɔn ale dɔrɔn de bɛ nin layidu in kɛ kalo-kalokan ye ale dɔrɔn de bɛ nin layidu in kɛ domaya donkan ye ani seitana ka silamɛya donkan. Mais pourquoi Ghazali ye nin fɔ? Parce que c'est un jugement très lourd, c'est un jugement vraiment qui est fort. Mais munna ye nin fɔ a ko yawaddu linnasi riba sabu mɔgɔ min bɛ nin layidu in kɔn mɔgɔ min tɛ nin layidu in fɛ ale ka laɲini ye min ye dɛ o de ye ka siga dɔ mɔgɔw dusukun na a b'a fɛ de ka mɔgɔw siga tiɲɛ na ka mɔgɔw siga mais c'est ça n'i ye cɛ yɛrɛ sigilen ye i b'a ye a girilen sigilen don il a gros sur le cœur faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma a b'a fɛ de ka siga dɔ mɔgɔw dusukun na parce que o ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a la ka bayi'a min kɛ mɔgɔw b'a la ka ta c'est-à-dire fɔlɔ la kelen fila maintenant c'est par centaines mɔgɔw waa yirikaw de b'a ta su kelen na Allahu akbar. Donc ko mɔgɔ min bɛ nin layidu in kɔn yuhibbu linnasi riba yawaddu linnasi yuhibbu linnasi riba wa yawaddu lil ardi al fasad a b'a fɛ de ka siga dɔ mɔgɔw dusukun na ani a b'a fɛ de ko dugukolo ka tiɲɛ c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ nin layidu in kɔn ka layidu in kɛlɛ ko domaya donkan don ko kalo-kalokan don ko seitana ka silamɛya donkan don o tigi b'a fɛ de tiɲɛni de ka sami dugukolo sanfɛ mais layidu in kɔnɔ mun de bɛ yen ko n tɛ fɛn fara ala kan ni e t'o fɛ donc e bɛ mun fɛ an ka fɛn fara ala kan mun de bɛ layidu in kɔnɔ ko n tɛ sonyɛni kɛ donc ni e y'o kɔn e b'o kɛlɛ o kɔrɔ ye di an ka sonyɛni kɛ mun de bɛ layidu in kɔnɔ ko n tɛ jɛnɛya kɛ ni e y'o kɔn ni e t'o fɛ o kɔrɔ bɛ di ko an ka jɛnɛya kɛ mun de bɛ layidu in kɔnɔ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ donc e bɛ fɛ namara de ka kɛ mɔgɔw ka mɔgɔ de faga layidu in laban ye jumɛn ye ko ni kira ye n bila bara ɲuman min na n b'a kɛ donc e bɛ fɛ de kira ka bara ɲuman an kana sɔn o ma kira mana an bila bara ɲuman min na an kana kɛ subhanallah. Vous voyez comment c'est dangereux faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma. Donc voilà un peu a ka kuma partie fɔlɔ o min kɛla lagosikanw ni burujalikanw ni comment dirais-je kan c'est-à-dire que kan sidɔnbaliw ye o kɛla nin ye mais a y'a laban ni jumɛn ye c'est-à-dire première a ka kuma tilayɔrɔ fɔlɔ in bɛ laban ni min ye o ye jumɛn ye a b'a fɔ ko in philosophie c'est-à-dire que ko in yɛrɛ a bɛ kɛ kun min kama bayi an yɛrɛ laseli mɔgɔw ma c'est à dire que ko a dabɔkun ye min ye dɛ o de ye ka biri mɔgɔ min ma kalan kunfin mɔgɔ min tɛ kalama dɔɔni ka biri olu da la c'est à dire que ka tu dɔ siri u kɔfɛ min bɛ u sigili bali subhanallah ka tu dɔ siri u kɔfɛ min b'u sigili bali n'u nana fiɲɛ ye walima ka lebu ye o bɛ siran ko n tɛ se ka bɔ k'i n'a fɔ donsoya walima somaya o bɛ taa n'i ye tu kɔnɔ wala ka ko dɔw fɔ a kan ka dɔw da i ye n'i murutila ka bɔ dɔrɔn o b'i faga ko o b'i sigi faga hali ni marifa ye walima ni bere ye wala mais n'i y'u ka gundow da kɛnɛ kan o b'i faga ko donc o ɲɔgɔn dɔ de don quoi c'est à dire que
ka tout do siri kunfin kɔfɛ voilà min b'a to a tɛ se ka sigi a tɛ se ka bɔ kɔfɛ tuguni parce que n'a nana fiɲɛ ni lebu ye a bɛ siran ko corona kana fɛn dɔ kɛ n'a don tɛ a bɔ ten. Ici nous avons deux observations jateminɛ fila a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye anw ko baya in ye fɛn jumɛn donkan ye an ko silamɛya ne hakili la ale yɛrɛ bɛ ka o de gosi ka bɔ yen ko silamɛya donkan tɛ o tuma na fiɲɛ jumɛn de bɛna ye silamɛya la lebu jumɛn de bɛna ye silamɛya la ni o kɔsɔn anw bɛ ka nin layidu in fɔ ni o b'a to min bɛna layidu in fɔ k'a don a tɛna se ka bɔ bilen. Vous voyez comment c'est bizarre. Là, il a un grand mot kumanaka. Je pense que la vidéo va chez Vadouma sans fait. Cheikh Ibrahim Sanogo, alaka anani sa va. Elle était ansari yere. Mais ale kumanaka. Ale ko donc ala kira ye mo do dina ko ni bayai. Ale ta ansari. Mais akon ko sabatile no kira ye mo do dina ko ni bayai. Donc kira fana yi biri olugo de hakili la ka jande dawuye ka u doni ni kan ye muna u kana se ka bo nu ye fien ni lebu ye islamaya la sake. Mais c'est grave. C'est-à-dire qu'il ne mesure pas la gravité de ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas mesuré tellement qu'il est animé par une jalousie indescriptable. Par une haine vraiment démesurable. C'est-à-dire sambe chi akoson kwa takadu samawatu yatafattarna. Sangolo be chi kuma munu koson. Dugukolo be maga kuma munu koson bila yo kuma kolon dama dama ango fen me donga na muslimaya donga nte fe fara ala kan te shoyini ke nte jeniya ke nte fa nte namara ke mbolo koronta ke singoro ni kira ni babanya namba ke ango ni lady woro ko islamaya donga do me ni ko no ko ni kembe tudo de ye ame ka mi siri kunfin ko fe min ba bali ka bo na e fien ni lebu ye muna sisa parce que ango fen me donga do rega kumala ibala ka fode ko islamaya dungani te donc islamaya dunga donc na lebu ni fien islamaya la sa ola kana se ka bo no do c'est que on ira nyamo e na bo ko de ko ale de ka ira folo ko fien ni lebu islamaya la ko la be ka ira ko fien ni lebu ko be islamaya la aywa aye an bla munami ngono aywa an nyamo folo de ke ala kira le sallallahu alayhi wa alihi wa sallam parce que ale de ye laydu yimine mo bulo ku do dine kono donc kira yo bara fana de ga je crois que il y a tout de suite ko fait ka jande da mo nya pour que comment dirais-je nous donna dîner kono nous na fien mi islamia la ou mana lebu mi islamia la ou tuna se ka kosi ka bo c'est grave na me kuma ni doni un to doni limiti kono doni kangola fam ko mala ko dama ça c'est la première observation mais en réalité à quand à torobedi islamayama kafoko nana fieni lebu ye ala akante islamayama ni yoro ina akante islamayama nerebe asania uma kwa fango nyala kudama et puis ni yoro ina c'est akami anga tondima no ye ansardini kasoro bayati anga tondungayo anga tondungayo bayatu ridwani je le dis haut et fort et j'en suis fier les boutala parce que akuma na ba foko non ni kibina bo corona kana ni kenna parce que anga tondungani la bible la corona kana te bayala corona ko mateyo bela di woro ina itika de bimine ni eche ni e muso e itika timine abi fo be sigaka kono ko kumate iba fo la di woro ko mbeba don chukumi mi ya ke mi ma ke ni akila woro yin be kon yo don sawo an sababu la koni ala kan sa babe mais ici il fait allusion à notre association nous et Ansar Dinde akamo dema donc ici abe babu dola mais abi chunki bo la ki do babu werela c'est dit que mo nyagami koson c'est dit que au fait, c'est de la manipulation, de l'hypocrisie, une obstination à obscuranter leurs malheureux adeptes. Subhanallah. Donc ici, avec un mot nyarami, kadibi de mot haklila. C'est-à-dire qu'il y a tout comment dans la kadokuma warela. Nous te battons douane be, on tourne ngali, yanga ton dongandi. Et puis o te wajibiye halante mot wele kana oma. O te wajibiye ante mot wele kana oma. Ça c'est volontaire. Obe jaye de ibina iyere ma ibina do ici mina ni yoro yin wala beka tu kono quoi Ansar Dine be mo be do Ansar Dine na chogodi c'est dire que mina wala selon nos règlements nos statuts et règlements intérieurs Ansar Dine sharia sra a sharia bondala mo te wele ko ke Ansar Dine non ibina iyere ma c'est volontaire
ame mo wole kana bayadi ma laydi woroy nte fe fara alaka nte shweni ke nte jeniya ke nte mo faka nte namara ke mbolo koro nta ke singoro ni kira muhammadu yimbla baranya min mbake ne akil haydara to tinina me mo wani haydara ma wotinina ansar din to tinina lay sangari to tinina fam goñ mala ko dama mais ansar din ni ba feka do la ite wele tu viens de toi-même, c'est volontaire. Ay wa nga règlement intérieur là ni mo mi nana ka be ke tondé subhanallah 6 mois au dékundu c'est dire ni ton nya fuli ñene ka charia ou ni à condition be fiñene abe fié comme tu veux être membre de l'association bon anga to en baramano ni bala avec kati ame fait ka tonanye soit avec nous 6 mois durant il be kalo woro de ke ibi sika na nga réunion ke ro là anga waju ke ro là tu viens anga comme nous be ami informé tu participes 6 mois après que tu as fait tout ça avec nous ni tu as toujours la conviction d'adhérer au touma de là ibe bay aturi douani ke Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 6 mois mais 6 mois ni o ya clanfla andana foko noko 6 mois kacha a réduit là à 3 mois donc actuellement en la statut et règlement intérieur en vigueur 3 mois de bas kono ni moron nanaka avec ton ligne c'est dit que après lui avoir expliqué l'association les conditions et autres il reste avec nous 3 mois durant avec tonanye il nous observe en réunion au bekanyana en wadjulu nanga activité où il participe mais il n'est pas membre c'est dit il participe en tant qu'observateur maintenant après les 3 mois parce que c'était 6 mois il va réduire à 3 mois après les 3 mois maintenant s'il est toujours c'est dit que convaincu il veut toujours adhérer c'est en ce moment là à Bolobela Koronaka Allah c'est en ce moment à Bolobela Koronaka abina bayatuli douani ke donc c'est pas obligatoire c'est volontaire et puis nous te laissons le temps vraiment de réfléchir de nous observer kaflani koni ndonkodo mbanya wal mantanya parce qu'on bolo wajibi tew mi wajibi yo de laydu woronye et puis o tigi ansari ibo taibi jantola ni salana yebi do alijine kono iti ansari ni ansante nyonya salala ça n'a rien à voir fam ko mala ko dama et puis ni nana don tona kana foko meto yin demeni ni ani ngana folo itike dalien koronaka konte to yin janfa ka o comment dirais-je donga info ni donga info ka dou feno be faut bekado et d'abord mo ansar là tout le monde vient de lui-même il y a faut ça c'est volontaire et puis personne n'est contraint à rester dans l'association personne moroshi karabalente ka toton kono qui wajibia ka toton kono jamais dans nos mêmes statuts et règlements intérieurs il y a la démission du membre tu peux démissionner subhanallah un membre peut démissionner et puis oté ambuloté janfaye quoi oté janfaye non itanya blé itanya inana chiko mi betakati ima nege ka don ima bagabaga ka don inani yerema donc ni yere nana ka foko no kitanya kibeta sera bibolo et puis on to jate hali janfaye parce que mo be se ka to hali ton kono ka ton janfawo obekadre fam ko nyuma ala ko dama donc ka foko noko tous les deux mi ka siri confin ko fe abe sran ko non na be faka na chien walma felu do yala non les ansars sont à l'aise oni ko son jama be ka chaya katadi jama hindote ka bola le avec ka chaya katadi subhanallah angara mo bona sa Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara mo ko mu bayaka lo laydi woroy mo ko ba bi sabani ko o laydi woroy aywa o laydi worotigi nu do bi do tongono ke mais o ye ko fe di ina fo nyafo procédure mi nyafo sisa en suivant cette procédure là et puis halika foko non et puis mais al islamia la islamia karamo famba kodi koni duna dine kono koni tlala kabo ngibe fakadi la yahillu damu imra'in muslimin illa bi ihda thalath laki law hadisabi ko islama jolite daga fu fe saba an-nafs bin nafs iye mo fa be faka nyoy al-shaykh az-zani iye furu ko fa tlala ka jenia kay be faka ani watariku lidinihi mogomi ye ika dine bla mogomi bola dine kono o fana be fa al mufariqu lil jamaa hal nasru karamogo
voilà bon famba kon ko ni bola dine kon rebe fa donc fana yemu donc kira fana yo kade ka bri mo dala ni dona dine ngono imana fien ya la watimi itse ka boblia subhanallah. Vous voyez comment ayokuma mi faut c'est grave. Mais karamo do ko no ka bo dine ko no dama o ta to bi fa parce que lui il y a différence do بين الخروج من الإسلام والخروج على الإسلام. Voilà, karamo do côté. Ko donc c'est dit que ni bola dine ko no parce que il m'a dine en anglais. Ami la hara ko no ke. La ikraha fi din et de madoua. Ni tla ka bo yu ngodi. La hara nas la hara ala ba critique ni ñoxo. Mais donc ko mo te fara oula. Mais mo be fara jumena, tu mona minani be bola dine ko no. Et puis tu utilises ton passé ka dine la goshinae, c'est en ce moment donc il est ko juke. Donc farali obese kana o yoro la. Karamo do côté même s'ils sont minoritaires, aywa an yere ka famu ye o de fanaye. Ina fo yahudia groupe munu tu yalla ñini Madina. Wa qala ta'ifa min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Oti groupe de formé ko groupe nu ni dugu jera olu ka suri la to dine kono no tubila ko kala slamawiye wula fe o bekabo la no kala abina sika do slamaw du sukuna ko anu yere mu ye kalangela wiye minu yere ko dona wiye u dona o mali tlekele ngala o tlala ka bo est ce que ko nyi chien abina to o be bo dine kono. Donc yo o janfa mi sirimi ke o stratégie o labena o fe mi ke ala ye kira bo kala ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aywa afola ko nini nyi onkela ibe fakadi subhanallah ala kan sababe mais ansar ko non ka foko ibe démissionner mais va ta wala ita ni mo kelen bola mo keme de be do place là mo kele manabo mo keme o de be do mo kele in place là fam ko nyuma ala ko dama. Donc ici nous voyons que c'est de la manipulation en fait. Voilà, dans men yoro djabay ka foko non, ça n'a rien à voir. Fam ko nyuma ala ko dama. Donc il y a kuma parti folo no de ya be ka la gauchili ni togoromali ka yoromi oye o yoro folo ameta kuma fana no avec dalu di yoromi ayra mi manako dalu mais dalu te shubahat faqat o folo parce que abe hadisan nani je pense que abo de la kali hadisan nani en fait après les 4 hadiths là abe kuma korna ayaka no de ya ayuha nabi da jaka al mu'minat. Voilà, donc amina dam ne korna ayala comme aller dalu folo parce que korna agrini dalu be ako ko ala yɛrɛ ko korona aya ina ko ni mumini muso nana. Voilà, ko ala yɛrɛ mumini ya sabati u ye a yɛrɛ ɲumana sani kalo kan yi o ka fɔ ala ka ni sarata bɛɛ. Donc o muminiya yɔrɔ a ka o kuma yɔrɔ na a ye fili fila kɛ fili fila. Voilà, an bɛna kalan o darisu fila la. A fili fɔlɔ ye jumɛn ye a b'a fɔ ko ala y'u tɛmɛ silamɛya degré la fo ka taa limaniya degré ma o ye fili ye. Je pense que n tun ye nin cours di n ka numukɛ ma donc Brazzaville en 2019 mais hali bi apparemment ils n'ont pas assimilé le cours. Voilà, a b'i n'a fɔ darisu ma faamu kosɛbɛ ala ka ni sayaba bɛɛ. Donc an bɛna segin a kan. Certes la répétition est pédagogique mais ça fait 2 ans que je vous enseigne cette leçon là, donc vraiment il va falloir assimiler sinon prochainement c'est la chicotte. Ala ka ani sayaba bɛɛ. Ni yɔrɔ in na ka fɔ ko non ko u tɛmɛna silamɛya degré la ka taa se fo limaniya degré ma non o tɛ fɔ yan. Pourquoi? Parce que al-islam wal-iman idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. A bɛ fɔ nin ma ko dɔnni sokɔnɔ kan nin y'an karamɔgɔ dɔ ka kumakan ye ko dɔnni sokɔnɔ kan. Karamɔgɔw ko et puis karamɔgɔ jumɛnw ahlu sunnati wal jama'a anw sunnamɔgɔw ka karamɔgɔw anw sunnamɔgɔw ka karamɔgɔw ko al-islam wal-iman ko silamɛya ni limaniya idha ijtama'a iftaraqa n'u fila fɔla yɔrɔ kelen n'u kafola u bɛ fara. I n'a fɔ fi hadithi Jibril alayhi salam i n'a fɔ Jibril ka hadisa min ni an da bɛna s'a ma a bɛ kira ɲininka yɔrɔ min na ko akhbirni anil islam kira bɛ silamɛya fɔ a ye. A bɛ tila k'a fɔ akhbirni anil iman a ka ye donc a fila nana donc ijtama'a donc n'a fila nana yɔrɔ min iftaraqa donc différence bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔrɔ ye kɔrɔ min bɛ di silamɛya ma o kɔrɔ tɛ di limaniya ma. C'est-à-dire yakunu likulli wahidin minhuma madluluhu al-khas. O kelen-kelen bɛɛ bɛ a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ta
mais idha iftaraqa ijtama'a. Mais nous flamma fo yoro kelen ni limeniya fola yoro do silamaya ma foyi silamaya ba yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni silamaya fana fola yoro wɛrɛ limeniya ma foyi limeniya fana b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ye limeniya mana fɔ yɔrɔ min silamaya de ko don silamaya mana fɔ yɔrɔ min limeniya de ko don tant que n'u ma kafo n'u farala dɔrɔn u kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Allahu akbar. Est-ce que nin ye leçon gɛlɛnmaba ye depuis 2019 à Brazzaville nyani walada dinga numungema mais apparemment ou be nyina kojugu o kana o karamɔgɔ sɛgɛ quoi wala walada diko temps kɛmɛ c'est pas bon ni walada dila kelen fila seulement aka to aw kono quoi ala kan sahaba be donc c'est comme ça donc ni yoro ina aya ngono sani ngasi aya ma ala ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mo goduma ako wa amurukum bil imani billah ko ne be aw nyamaria ni limeniya e alama atala ku nyininga ko yala aben limeniya donwa ko Allahu wa rasuluhu a'lam ko ala ka tini ibada ko al imanu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah ako shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu as-salah wa ita'u az-zakah wa an tu'tu min al-maghnam al-khumus. Vous voyez donc ni hadisayna ala kirabe ka limeniya korofo ni islamaya barawi donc ko idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a fanko mala ko dama donc aya ina sisa ala ko ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minat mu'minatu min fola yanno islamaya kuma manaya la fi sibaqi wala fi lihaqi ka konkuma yen islamaya kuma mana islamaya kuma dimana aywa kuma in kofe islamaya kuma demana donc ni islamaya kuma mana kaba ale file ka yoro ni min kori ka foko ala yere u teme islamaya degré ka ta fo limeniya ma we flier khata donc kalandeo imani sababa soro shawara bi akli tunna ala kan sababe o ku observation folo folo donc mu'minatu min folo yani c'est islamaya de kodo voilà c'est dire que mu'miniya ni islamaya c'est pareil. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire, on t'est dissocié. C'est la même chose. C'est ça. Quand on a une mouminia sabati ou yé sanoukana, ni darso inyo fana dit à Brazzaville en 2019. Nya fo, ngo ala yeni fo, sabula utu mina kaye de ngaslama upunte okuma tubi yere. Okuma tubi me, obe kitabu kono fa mbefe. Okuma tubi. On n'a pas kundo ka do slamayala. Amé karamo dit à titre à titre pour illustrer inchallah faut que bien kan se doni à titre illustratif ameni comment dirais-je ni exemple indi angaramo Sayyid Qutb ko summa bayyana li rasulihi kayfa yubay'uhunna wa ghayruhunna mimman yuridna ad-dukhula fil islam ممن يريدنا الدخول في الإسلام الله أكبر كو الله يا بغي كيراي أبنا باي أدي مسون نما تشومي أني مسوراو من بوبا فك دوسلاميالا دونك قلنا تو كوندو كدوسلاميالا ني بكي ميكونو في ظلال القرآن ممتحنا ني آية تفسير لا مؤلف سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة حتى ني تنيلا تفسير القرآن للشباب علي بفدي فبايعهن ومن بي آية نيافي أبا فدي أدخليهن في الإسلام دوسلامو كنت aba fokono ko do islamiyala do islamo kunte hukmin na tubi yorode mais muna ala yo wele ko mu'minat ngo fo besiga ka aya fu nyene de ala sabili li majaz mursal do alaqatuhu i'tibar ma yakun o wala dani fana ufuna tika famu de wa alaqatuhu i'tibar ma yakun ala kan sababe o misala do jumay ala ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ako innaka mayyitun wa innahum mayyitun ako innaka may ko shude mais ni aya yimbi jigi wati min kira masaw kira nyina ma rew hayyun yurzaq nyina matundo wal hayatu wal mautu diddani la yajtami'an nyina ma yani saya sinaf la do min te franyo ka etika fo nyina ma ko shudo do ko ko ala ko yorom na la kira ma innaka mayyit o ko ibina ka shude. Mais shooter en ce moment non parce que aya be jiga kan wati mi nyanamado
Donc aya be jigi wati mi ko idha ja'aka almu'minat nunu ko tubi folo no to ko tubi de la. Donc ko le ko ubina ke mu'mini de i'tibar ma yakun. Mais est-ce que ça c'est difficile à comprendre? C'est pas c'est très simple. Avec Qur'an ko yorobe ala ko wabasharnahu bi ghulamin halim ko anya Ibrahima ni sonyani de ni demseni yabina mi soro halim mi de munyune. Mais est-ce que dembe wolo am munyune? Yoro wala ala ko di qalu la takhaf wabasharuhu bi ghulamin alim ukama kanasra uya ko meleka uya Ibrahima ni sonyani denye demiye kalangela mais est-ce que den kalange baga de bina nuhun ko alama innaka intadharhum yudillu ibada koni yo to ko bunika jon lafli ko tna foy wolo illa fajiran kafara ko tna foy wolo fo kafri chenikela mais be ba don dente wolo akafri chenikela. Donc ça veut dire que majaz mursallu alaqatuhu i'tibar ma yakun ay wal qarina haliya parce que pour que majaz ko ke comme do beto ka ningali ken halin ta to misra do ay ningali ken no yoro ko no comme majazu pour que se kanya la buda min qarina. C'est vrai alaka ka sore mais faut qarina fana ka sore qarina mi no qarina ko ka fo fin faut kuma inga ka fo fin do la femi mani'a min iradati al ma'na al haqiqi min be balilike ka bo koro yere la. Donc qarina yi bala karamo ko avec la rofla avec la lafdhiya avec la lafzula ina foni ko sisa shamsun tudhalliluni min ash-shamsi ko tle do balaka nsumado ka bo telema do amado ka amado ko tele folo o yem majazili li anna ash-shamsa la tudhallil. Donc kalima tudhallil ou al-qarinayn al-qarina huna lafziyya fankun ma la qudama mais majazu mursal yere aktharu ma takunu qarinatuhu haliyya tuma chama li qarina haliyya di ina fala ko innaka mayyit al-qarina huna haliyya parce que kuma be jigila ala kila kan watimi huwa hayyun yurzaq fankun ma la qudama do ala ko watimi idha ja'aka al-mu'minat wa asra maute. Ce n'était pas des musulmans donc maintenant tubidi fankun ma la qudama. Donc je pense que c'est très clair. Donc afana bena ayeni fli fly ne gani yoroina. Donc ça fait et puis ni darsu fly de la depuis 2019 Brazzaville ni darsu fly mais Ali bi apparemment il n'arrive pas à assimiler fankon mala ko dama o ko fait anani hadisa miye o de ye hadith Jibril hadith sunna fankon mala ko dama Jibril be ala kirani ngaromi ko akhbirni anil islam kon kibariya ka bosla mayama ala kiraba fo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم كفوكس لماني فندورو يدي إبي شريعة مشتي على كم ولا كشيدي إبي سلي إبي جعبو إبي شو أيوة إبي هجيك ناسكي فمكون مالا كداما. Bon ni hadisanu akadu yoko soko sobere surtout bayan nangarli sarafe ne la me bagaw ne be awninga islamaya dongan ko kuma jumaire be hadisaina islamaya dongan ko kuma jumaire be hadisaina abemi jibril ay kaji ningali c'est clair akhbirni anil islam akon kibadia ka bos islamaya ma ama fo akhbirni عن الدخول في الإسلام ولما أخبرني عن كيفية الدخول في الإسلام ولما أخبرني عن كلمة الدخول في الإسلام جبريل ما نشوفه نسبة أقول أخبرني عن الإسلام أقول لكم كباريا كبوس لما ياما دون حكمتهم أي وحالي دون حكمتهم بي كم لو بيك كلمة شرع دون كدونغاي كلا كم دعوة ماك nasro ni dunga ya kasa yɛrɛ kun bɛ ɲininkali in na k'a fɔ ko Jibril yɛrɛ mako bɛ silamɛya dongaya de la n'o kasa yɛrɛ kun bɛ hadisa in na mais kira kun tɛna seli fɔ parce que mɔgɔ si ma fɔ ko seli ye silamɛya donga ye walima silamɛya dongan tɛ kira kun tɛna jaga fɔ mɔgɔ si ma fɔ ko jaga ye silamɛya donga ye walima silamɛya dongan tɛ kira kun tɛna heji fɔ walima sun fana fɔ mais kira ye nin bɛɛ fɔ o kɔrɔ ye ko ɲininkali ma kɛ donganko yɛrɛ la donganko kuma yɛrɛ tɛ yan c'est à dire qu'il est hors sujet. Mɔgɔ bɛ hadisa in naati nin yɔrɔ in na k'i bɛna kɛ dalilu ye donko la tu es hors sujet tu n'es même pas dans le sujet subhanallah olu yɛrɛ ɲumana k'olu ye étude académique kɛ
qu'on lui est université ou qu'au diplôme ou boulot. Et puis ils sont hors sujet comme ça, ils ne sont pas objectifs. Mais c'est grave. Oh, nous sommes à l'université, nous sommes plus objectifs que vous. Oh, nous sommes à l'étude académique, nous sommes mais c'est grave ça. Donc, il y a un peu de tia. Ça, c'est de 1. Parce que ce n'est même pas dans le sujet. Ni hadisa ni yere. Oba foni mako mujumbal. Hadisa do hadisa mi ni ayekuma angurufo. Ama kuma befo. Kuma beti hadisa ingono. Islamaya bara beti hadisa ingono. C'est-à-dire que abema fo quoi. Mais abebe corporé à konodi. Misali boloma, ni fo Brazzaville. C'est lui qui m'a fait hadisa inao. Mais ni celle-là qui sera ma celle là, et celle qui celle qu'on mange. Vous croyez que celle là, ça va tenir nasi warade. Mais est-ce qu'il y a un nasi soso, ko nasi nangari, ko parce que on m'a fait Jibril ka hadisa ina. Donc on fait ma fait Jibril ka hadisa là. Amo ben nangari, ko be soso, ko be bodina kono. Parce que on m'a fait Jibril ka hadisa ina, mais on va où là? C'est grave. Vous réfléchissez comment? Femme ko nyuma ala ko dama. Donc oye oni Jibril ka hadisa. Kuma mi kuma mbolo o kan oye. Ça c'est ametemo ka. Flana. Ode aye hadisa flafo. No de kila bafaro mi umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Ode muslimu Bukhari ka lafzu yere mais aleko illa bihaqqil islam. Ale yo lafzu de fo aka vidéo là. Note Bukhari ka lafzu bihaqqiha fam ko mala ko dama. Donc aye o mi fo ani Usama ben Zaid ka hadisa. Amo fla fara nyonga parce que ça rentre à bébé takala takabolo kelina no re Usama e chebi fara che sani cheka fara cheko la ilaha illallah mais aya fara aye che fara minke ko utara kuma fo kira sallallahu alaihi wa sallam kira ko Usama ifrila ko akelen ko feka la ilaha fo ya fara akono ka ya fo srande kama ala kira ko mais est-ce qu'il y a du zukunchi kaye ka fo ko no avec ka fo ni srande ye la hara jore be so ni kungo koro donc ko ba jira ko non bay ako kuma ma foy adonti apoti ama fodoro la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yarola parce que ni bay kele kuma di umirtu an qatila an-nas nyamara langa mo fa donc kele yarola la ilaha ni fodoro mais iman ka fa ni la ilaha fo ka ba kele yarola kele keneka ameka keleke iko la ilaha illallah non mais juri ka tangadi iman ka fa et puis otel la ilaha illallah damaide oye ni kuma fo mimbe son jira son donc ici donc c'est à dire que yafana donc kuma fana tia donc ko kuma tia mimbe yande odeye kele yoro la tant que mo ye son kuma fo akala la yo akala kuma wara yo ajoli be tanga automatiquement o misali wara jumay corona ere kono mogodo metakala atokobedi kele jamado oni do bena bugamba babu min bani salim akuma assalamu alaikum no islamo ka furikai uko est-ce que chema salamu bla srani kama vous voyez même scénario comme Usama parce que tchako là Usama yafa Usama ko no srani kama yafo faka c'est ya srani kama donc ce monsieur là aussi afana islamo yeminge akuma ko assalamu alaikum ayo fominge ko ko ni ngoni ni sarna droni nten deslamay uye boné jigaka mais aya de jigila aya ni ta hadisa ide aya de jigila ko pourquoi uye chefa chekelen ko fe ka salamu bla uma wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina Allah salamu alaykum dama ko ni mo yo fo ko kana fo ko tikite islamay otmana salamu alaykum fana kala islamay do ngaya parce que aka juli tanga n'est-ce pas fam ko nyuma la ko dama o aya be corona de ko ayenti hadisa yi OK ameta hadisa la hadisa kono ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam aye Khalid ibn Walid ci kata Yamani kata mission dola atala o mission na comment dirais-je ani mo ko mnu ay wuli kana islamiyama oluko soba ana korobedi c'est dit en bola dîner dollar ka don dîner warela bon Khalidou ma kuma yi fam ko so parce que ak me ko slamo ira mako asobe c'est dit mo mi bola faka dîner na ka don dîner warela
bon et puis la goshi kan tuno ning menya shi islama uma mais tumana mina ulugo sabana munkera khalidu yufa o kalimi gela ayu faga ayu joyamine ayat kala ka fako bon minu yere bu bolo joyan la ko be faga abula bu mari yu poser ako mais non ko comment dirais-je jamais ko fonance la kira fait ni kira yemi fo note anti ka fait inteson tumana mina ale comment dirais-je au fo ou la kira fait sallallahu alayhi wa sallam ou ya nya fo kira yi kira kaldu jala kide ako kalidu iflila uko sabana itla ko fa ako ala kalidu mingeni ne sentala koy kalidu mingeni ala ne sentala donc ni yo ina sabana yo de fo donc sabana fona islamia dongaya bon soyons sérieux islamia dongaya dalube tayero jume o de tumana mina mogodo be na tubi kado dine kono kira ba don dine la chomi de o hadisa do de benna ni onana ola amsoro ko kes islamia de dongay c'est comme ça mais quand hadisa ou tata trop sans fait qui n'a rien à voir bon on va où là fam ko nyuma ala ko dama donc ni yoro ina joli taka ko kuma de be faqad asamu minni dima'ahum aywa obeke hal ni kuma wara yinite la ilaha illa allah ye obeke ni salamu alaykum ye obeke ni sobana ye obeke ni kuma ko mbe son ko ni jira obeke no be fam ko nyuma ala ko dama amina o fana sabati hali bay'ala parce que ala ngara mo do ki kitabu sebe ko shubuhatul khatira onge ale ni royin fana ke min khususiyati kalimati shahada ko bay'atu kono me wotu kala an qusurin minhu fango nyala ko dama bay'a fana beni bara nyona ke o koraye ni mi flani no de ka foko kalimatu shahada abe joli tanga ni mo ya fo a joli tanga la hadisa mi fana bay'a ka joli tanga mo no fana fo donc automatiquement ni atobe di comment dirais-je là où ka joli tangali au début que islamia dongaye donc en même temps bay afana ka joli tangali on fana be bay ak islamia dongaye et puis c'est clair et puis nous ne disons que cela non dawa makal mu shahara niyo kem shahara bi mais en gode ani bay ade be faranyon o hadisa ya jumay abdullah ibn abi sarah alayhi usmana balmaka min ar-radaa ani usmana shingelemi non tawte fala mais ka musukine shimi da balema do shimi srafe mais tumana mina ale kuntubila akme madina akme kira ka wahyu yere sebe kira kumi odana ya daka ma murtila abola dine kono e bien abolen dine kono atlala ka dine la goshi ko kira yere ba kunfe ko corona nu ka aba fa yere madi abe do fo ame do wala sebe aba fo kono ka bekany donc ayo bara min ke o mabe kira sallallahu alayhi wa sallam maga daile donc il était parmi les condamnés à mort mo ko mutun kan ka faga ko hal nu tulu soro al kaaba finina o kan utoyi mais ali tili do Ousmane fe radiyallahu ta'ala anhu ala ka jami Ousmane ma ibn Affan ali balma do min ar-radaa Ousmane yemuke Ousmane mamna mangan dara ko be fengela Ousmane tala nay ala kira fe sallallahu alayhi wasallam kira be sahaba o chela mais Ousmane nali ayemu fo ala kira yi ako ala kira baya Abdullah ko ala ko Muhammadu bayadi Abdullah ma ni hadisan iba ni lafzu ina kalima shahada manna kalima shahada tili lafzu ina ala ko bay adam mamna Ousmane bo nyini ala kira fe kira bi ko do Ousmane na atison amina anya fe tuguni kana fo deuxième ma ko ala kira bayadi Abdullah ma kira bi ko tuguni fo troisième ma abina ko bayadi Abdullah ma abadama mais à la troisième fois tumana mina ay bayadi Abdullah ma utara Abdullah ni Ousmane tara ala kira ko sahaba uma ko yala hakli mama soro au chela tumana mina ayaye ne yentige mine maso ga bay adama aka wuli ka kuntige ya modo mo soro wala mo mi yo famu nam me ka banga bay adama aka wuli ka chefa sahaba yu bolo du daga ka kin ko ya rasulullah halla aw ma atabi aynik ko ala ka kira wala ya maseka ndone ko hal ni tuye encore droni nyai wallahi an mini baraka dron ala kira ko no ko inna allah harrama ala al anbiya kha'inatal a'yun ko nyaw ka janfa ala yo haram ya nabi nyimo ka awna nyimo to ninge donc ici Abdullah ibn Abi Sarah a joli tangala ni muye bil bay'a kalima shahada kuma tiya donc na so ko joli tangani kalima shahada yi nya fo déjà islamia do kuma tiya yere
mais ni olu yo ka silamaya dungan dalu ye donc o fana be bay afana ka silamaya dungan ye parce que bay aflen ye ni yoro ina ka modo juli tanga hadisa wara ubay minti abdullah ni retay bay abe modo juli tanga yoro mi fam ko nyama ala ko dama amna kuma tiria sel wati be kasse nous sommes déjà à 15h30 on ira be kasse wala inshallah fam ko nyama ala ko dama donc usama ka hadisa ani umirtu an darasa hadisa o jabi yeni amita kuma labana no de muadh ibn jabali o de aka dallu labai muadh ibn jabal ako muadh chile kata yamani ko fola yedi ko abinu wele kana fen folo mima o de o ka sharia ka fo mashite alako muhammadu alaka chide konu sona uma o ka aku nyamari ani seli farda duru shuni tle ko ngamike nu sona uma aku nyamara ni jagay abimine uka fanda una uka wartigula ka di uka fanda una bon ako don yoro ina baya ma fo ko don ala kirab na yamani ka ujanfa ate baya fo muazu ka takawa ni yoro ina jabi fla o de be kuma ina ame direct jo parce que anye erkelen so ka ba jabi fla jumay o de ka fo awalan muazu chila sanjumay a chila kira ka hijira san konondona uka ni leçon yi fana ta kosebe uka sere ka tu kono kwa kira ka hijira san sabana san konondona 9e année de l'hégire muazu chila o sali abe chi o sana watimi o ya soro sumbe islamayala o ya soro heji islamayala mais muazu ko hadisai suntala hejitala donc na basela luka kuma inga ka fo comme bay ama fo hadisai na donc ko baya taala donc ala kira bena yamani ka ujanfasa ke oluka islamaya uteshun ni sungalo sera yamani ka uteshun parce que kira ma fo muazu ye kataka kasoro muazu be chiwati mi suntumbe a chila hijira san konondona donc atobe di comment dire hiji yamani ka islamaya hiji fana tala koy parce que muazu be tawati mi o ya soro si hiji be islamaya kono akun farda yala mais ala kira mo fo muazu ye donc on va où là angana ayata bi ma'azal عن بقية النصوص كان نسيد وتابي معزل عن بقية النصوص كم كتير باكم نيو كترو يبي فليكه إذا سبب صلوا نصو بفرنيون كاني أيوة أم بو برادلا ميكا دوتا كدوبلا تؤمن ببعض وتكفر ببعض ما يبي يكون فمكون ما على قدامه donc باي أفو باليا حديثينا أوتي باي أسباتي باليا جرا ويكلني أفلانا معاذ بن جبل سيني يمني كما كودوا atala bayade di yamani kawma la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam onge aw ko baya ma faye mais aselenyi atala bayadu ma de kitabu jume kono mukhtasar sirati rasulillah jonde yasebe muhammadu ibn abdul wahabi wahabi ko nyam ko ba wahabi asinzi ba ale kitabu mi sebede mukhtasar sirati rasulillah abo kitabu de kono ko muazu ibn jabal tala yamani minge katala bay adi yamani kawma wafdu nukha uta dai otmana chimi fola muazu ye aw de be chi don katme muazu yere kan aw be chi don katme chi den kan mo mi yere chi la muazu ibn jabal aw de be chi don katme chi den yere kan aw ko bayama fo bay ko kuma tala mais chi den selen yamani ale tala ke bay adili kata bay adi mo ma aw yere karamo côté wahabiya karamo mais on va où là? On va que pareil, aïe calandoni quoi. Vraiment avec un caramo c'est quoi? On ne fait que répéter les cours, mais à tes cadeaux. Nous des fois, la répétition est certes pédagogique, mais attention, là on va prendre la chicotte. Femme qu'on y m'a la kodama. C'est le wati souvenir. Amina commence à nous dire ni tu es décryptage en mon ami que à raconter. Amina comment d'attourner mi ou du main. Amina comment d'attourner mi ou du main. Ode bay Allah du woro elabo uluka bara c'est contre-productif parce que mo be ka bayake nya fo sa ahmad jani bolaya mo ba bisaba ni ko ode bayaka bulu ala kan sa babe mais au quoi fait mon be c'est-à-dire que bay ayi kabina ngara mo Seydi Sherif Ousmane Milan Haidara ayalla seli dami ni ala sona mo ba ka kelengele fla saba mo be déplacer jamna ka ta kabulu kelengele fo bi akembe fambe fay mo ba ka yorobe bay an ye cheni de ke wa ay nyani de ke la ilaha illallah
Muhammadu Rasulullah. C'est-à-dire, méditons là-dessus. Chacun n'est qu'à sonder son cœur. Chacun n'est qu'à sonder son fort intérieur. Il flèle que il a gelé que bay an yo débat commence là qu'à lasser numéro commence là qu'à ta est-ce que bay an ay cheni de kawa ay nyani de ke Allah c'est dit en beka ni question posée en yele et puis anga jabi bokwa c'est dit et puis à tous les niveaux c'est dit au niveau individuel mo mu yata personnellement mo kelengele na minu ye bay ake bay an ye nyani de ay fene nyauma. Ça c'est au niveau individuel et puis au niveau collectif c'est dit bayake jama mi yerebe ngom ye bayake bon ulu mune yela unona nyuma walma juguma minu ye bayake mune yela unona uye mune ke uye nyuma de ke walma ye juguma de ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam au niveau individuel bayaka nyuma de ke ma chenike Mourom yata individuellement. C'est vrai avec Chendo Bolo, qu'il y a une éventualité faux. Ako faman asaba min dhalika shay'an, qu'il y a eu faux. Qu'on l'a dit au Rani, toi tu n'as Mimbola, qu'il y a eu faux. On va dire ça Tobé Bukhari qu'on a eu. Donc ça veut dire qu'il y a une éventualité faux. Ça peut arriver. Donc à numéro Kemeyata, on peut avoir peut-être 5 à 10 personnes, peut-être que Minoube a Dobé Chemimbolo. Femme qu'on m'a dama. Mais 90% quand même, avec Yobolo ou bien 80%. À la canne ça va bien. Mais individuellement mo yata ni akilla ayu dlande ayu nyadi c'est-à-dire que ça les a apportés, ça les a aidés. Ayu bo génia de là, ayu bo chueni de là, ayu bo mrofara de là, ayu bo namara de là, ayu bo janfa de là. Ça c'est au niveau individuel. Maintenant au niveau collectif, ni ake jama yo ko baya jama. Mais baya kela ou ka here be hali baya ke baluka. Mo ni baya ke obe wulika jomina slamayala a here be ka se hali bay akebaluma be ka sige ajiri usuma koro uye dotoro so joli jo uye kalanso joli jo tumana mina an digilendo bolo jana olu de yan kala ko anyere ka boka ke parce que ou digin bo wale ou digin bo de là o le koso ansad no tseka do ala parce que ya cotisation iba boka dile olu digin memina donc la trice be ka chi war kana fango nyuma ala ko dama donc uye kalanso joli jo dotoro so joli misiri joli tere sheri fulani akilla o kala diambe benya bula hali mo mi te yeli ke inyabala fango nyuma ala ko dama donc si ça baya nyani de ke wa ay cheni ke mais nanyo laje kaba mais pourquoi toute cette animosité, pourquoi toute cette haine ay sabali bekika famu fo mais dans le respect mutuel anga nyoko bunya ika famu fotola kunno ko shitana ka islamia dungando ko domaya de dungando wale mako kalo kando mais c'est grave wale mako noko tout dedo muna mako kaka seri ikana seka sekitukuni c'est trop dépassé fam ko nyuma ala ko dama amanya ala falaka akli nyuma di ama ala kan ala nyinu sabati ala gerese foni ala kan la ko nyuma di ama kan ali mino sabati dikira hormay nasumo la hormay sala rasul amina da insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.